short. Bendito por siempre es el nombre de Yahweh Sebaot. Blessed forever is the name of Yahweh Sebaot. Bueno, Well, soy médico cirujano I'm a surgeon and a doctor desde hace 40 años from 40 years ago. y ve uno muchos casos. And we see a lot of cases or things. Escucha uno muchas opiniones. We listen a lot of opinions. Y luego como Roeh, And then as a Roeh, también escucha uno muchas opiniones we also listen to a lot of opinions sobre la masturbación. about masturbation. Quiero hablar totalmente claro. I want to be completely clear. Todos los que estamos aquí y allá somos maduros. Everyone that is here and there, we are all mature. Y la masturbación no es exclusiva de los jóvenes. And masturbation is not exclusive for teenagers. Hay adultos, There are adults, inclusive adultos mayores, even older adults, que tienen este problema grave que es pecado. that they have this really bad problem that is a sin. Bueno, esta es una keila mesiánica. Well, this is a Messianic Keilah. Nosotros creemos en Yahweh. We believe in Yahweh. Es un nombre. That is his name. Yahshua HaMashiach. Joshua HaMashiach. Creemos en los dones del Ruach HaKodesh. We believe in the gifts of the Ruach Lo has HaKodesh. conocido como Espíritu Santo. You have known it as Holy Es el Spirit, soplo del Altísimo. the breath of the Almighty. Entonces llegan muchas almas So many souls come que vienen del cristianismo that they are coming from Christianity en sus diferentes denominaciones. in any kind of type. Y me dicen, And they tell me, bueno, es que el pastor de donde yo vengo well, o the donde thing is that the estaba pastor that where I me used to dice que la go, masturbación no era pecado. he told me that masturbation wasn't a sin. Bueno, quiero que sepan lo grave del asunto. Well, I want you to know the bad thing about Esto this. que estoy diciendo This thing that I'm lo he saying, oído miles de veces. I have heard it thousands and thousands of times. Entonces, esos pastores están muy mal, So those pastors are really wrong, porque se ve que no han leído nunca la Biblia, la Tanaj. because it looks like they have never read the Bible, the Tanakh. Ahora, Now, en sí la masturbación indeed, masturbation es un método de autoestimulación is a way of self-stimulation para conseguir placer sexual. to get a sexual pleasure. Bueno, Well, pero no es lo que marca la Biblia, la Tanaj, but it's not what the Bible, the Tanakh como says, lo correcto. as the right thing to do. Entonces, la masturbación So masturbation no tiene nada que ver o no tiene una relación doesn't have a con el relationship matrimonio. with marriage. Es decir, I mean, las personas se autocomplacen. people have a self-completion. Ahora voy a ir por partes, van a ver cómo todo va a quedar muy claro. I will go by steps and you will see how everything will get clearer. La mayoría de las personas que yo ministro, The majority of people that I minister, que vienen de denominaciones cristianas, that they come from any kind of Christian, me dicen, bueno, es que la Biblia no habla de una manera específica they tell me, well, the Bible doesn't say in a specific sobre way, la masturbación. doesn't talk in a specific way Le digo, about sí, masturbation. sí habla. And I said, yes, Sí. it does. It Y talks entonces le about empiezo it. a dar citas de la Tanaj. And then I gave him verses of the Tanakh. Son pretextos. They're excuses. Es como aquel que me dice, It's just as a person that yo says, fumo I smoke varios cigarrillos many al día. cigarettes during y, the day. bueno, ¿dónde está que no puedo yo fumar? And then where's in the Bible that I cannot smoke? Bueno, Yahshua dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Well, Joshua says that you will love your neighbor as you love yourself. Y amarse uno mismo es no hacerse daño en el cuerpo. And to love yourself is to not hurt yourself. Entonces, podemos decir So we can say que la Tanaj habla claramente that the Tanakh clearly says que nuestros miembros los deberíamos emplear that you have to use our members como instrumentos de justicia. as instruments of righteousness. Eso está en la Tanaj. That is in the Tanakh. Y entonces la masturbación So then masturbation deshonra al Todopoderoso, dishonors the porque Almighty va contra lo que dice el Todopoderoso. because it goes against what the Almighty says. Vamos por favor a Romanos, Let's go please to en la Romans, carta a los Romanos. the letter to Romans. Y esto es un tema muy delicado, This is a really delicate escabroso teaching, diría yo, muy delicado, really porque delicate, les vuelvo a repetir because I que repeat again mucha gente that many ya está people buscando la Torah, that they are looking for the Torah, pero tienen la antigua enseñanza, they have the old teaching, la idea falsa the fake que idea les han dado sus maestros, that their teachers gave them, o los que fueron sus maestros. the ones that were their teachers. Y quiero decirles esto, And I want to say this con to toda la you, autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, with all the authority that the Eternal Father gives to His sons and to His servants. no es
todo en la apostasía, It's not everything in pero apostasy, pongan atención, but pay por favor, attention, mucha please. atención. A lot of attention. En el año 2006, In 2006, yo empecé a ministrar varias decenas de personas por Skype I started to minister tens of people through Skype de otros países. from other countries. Después ya no fueron decenas, fueron cientos. Later, there weren't just 10 or 20, there were hundreds. Después ya no eran cientos, eran miles. And then not hundreds, but thousands. Iban a ser millones. And there are going to be millions. Entre todos los vamos a ministrar. And we all are going to Por minister eso es them. importante que tú escuches este tema hoy. That's why it's important for you to listen to this teaching. Entonces, una parte importante de la apostasía, So a really important part o about de apostasy no aceptar la Torah, or of not accepting the es Torah is por la masturbación. because of Y tú masturbation. dirás, Roeh, ¿cómo es posible eso? And you would say, Roeh, how is that possible? Te lo está diciendo alguien This is que ha someone, ministrado eso durante muchos años. you are listening this by someone that has ministered this for a lot of years. De hecho, antes de que ministrara yo la Torah, Indeed, before I ministered the Torah, era yo, bueno, no lo digo para orgullos, I don't say this because era I'm yo proud. catedrático universitario I used to give teachings in y siempre les universities, explicaba a los jóvenes and I always said to the y también a students, las señoritas, to men and women, porque la masturbación se da en los dos sexos. because masturbation is in both sex. Miren, la estadística ha cambiado. Listen, statistics has Antes, changed. de 10 varones que se masturbaban, It was that from 10 men Una that mujer se masturbated, masturbaba. just one female Ahora no. masturbated. No, it's not no, like con that. todo lo que hay de pornografía, etcétera, With everything that is tanta basura, pornography and all of those rubbish, de 10 that hombres rubbish, que se masturban, from 10 men that masturbate, 10 mujeres se masturban. 10 females masturbate grave. too. It's something really Es un bad. pecado muy grave. This is a really Ahora, bad en sin. Romanos 6, verso 12, Now in Romans 6 verse 12 dice así, says like this. voy a leer hasta el 14. I will read until 14. Romanos 6, los espero. Romans 6, I will for you. Entonces, cuando yo ministraba junto con mi esposa, So when I used to minister with my wife, mucha gente me colgaba, o vaya, cortaba la videollamada, many people hung up porque me decían, no, está usted loco. because they told me, no, you're crazy. ¿Se acuerdan de cuando a Yahshua le dijo el joven rico, Do you remember maestro when bueno? Joshua was told by a Y rich después nada man, más le dijo maestro. good teacher, and then he told ¿Quién him recuerda? just teacher? Who remembers that? Y yo les he ministrado que, bueno, mucha gente me dice, no, es que usted es muy bueno. And I've ministered that many people said, no, Cuando you're les really empiezo a decir good. ciertas cosas, And me then at dicen the nada moment- más Roeh. And then at the moment I start to tell them certain Después things, me they dicen just call me doctor. Roeh, then just call me doctor, Después me dicen Señor. and they just told me Y mister, después ya no me dicen nada. and they just don't say Bueno, somos anything. despreciados por la causa de Yahshua. Well, we are disrespected by Joshua's cause. Pero muchas personas que yo ministraba, But many people that I used to minister solteros that were y single casados, and married, y solteras and y men, casadas, female, single and married, me colgaban la llamada, la videollamada. they hung up the call. Decían, no, usted está loco. They said, no, you're crazy. No, usted viene de otro planeta, No, etcétera. you're from another O sea, cosas planet. muy feas. Bueno, really groserías, bad pues. things, bad things. Porque les ministraba, cuando estaba ministrando la liberación, Or when I was ministering the deliverance, llegábamos al punto de la masturbación we went to the point of y yo les masturbation, decía, eso lo tienes que romper. and I told them, you have to break Tienes que with this. renunciar a eso. You have to renounce to it. No puedes seguir deshonrando el nombre de Yahweh. You cannot keep dishonoring the name of Yahweh. Sobre todo ya si te dices mesiánico o And even mesiánica. now that you call yourself Messianic. Entonces es ahí cuando venía el corte de la llamada. And then that was the point when they hung up. Ahora, Now, gran parte de la apostasía, the majority of no toda, apostasy, not pero all gran of parte de la it, apostasía but a es majority por of este it tema. is because O of sea, this teaching. no lo había yo tocado aquí públicamente I haven't said it here publicly con ustedes, amados hermanos, with you, beloved brothers, pero sí, esto se toca prácticamente todos los días en la oficina but we pastoral. talk about it every day, pretty much every day, O cuando estoy ministrando por teléfono. in the office and while I'm ministering on the phone. Bueno, en Romanos 6:12 dice, Well, in Romans 6:12 no says, reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso ya lo hemos explicado en cuanto a los legalismos de los mandamientos de hombres. Mejor nos quedamos para no confundir.
We will stay here to not Con el confuse. 12 y el 13, por favor, Jimena. I'm just going to read verses 12 and 13. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey the lust of therefore, neither your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto Elohim as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto Elohim. Ahora vamos a Romanos 13, verso 14. Now let's go to Romans 13, verse 14. Romanos 13, verso 14. Romans 13, verse 14. Entonces la masturbación es una abominación delante de Yahweh. So masturbation is an abomination in front of the eyes of Yahweh. Ahorita vamos a ver el porqué. We will see why. En Romanos 13, 14 dice: Romans 13, 14 says, sino vestíos del Adón Yahshua Mashiach y no proveáis para los deseos de la carne. But put you on the Adon's Joshua HaMashiach and make not provision for the flesh, but fulfill the lust thereof. Ahora vamos a 1 de Corintios 6. Now let's go to 1 Corinthians 6. Anótenlo. Take notes of 1 it. de Corintios 6, 1 Corinthians 6, 19 y 20. 19 and 20. Tú ya te sabes estas citas de memoria. You already know these verses. Dice así 1 de Corintios 6, It says like this, 1 Corinthians 19 y 6, 20. 19 and 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. What? You know you not that your body is the temple of the Ruach HaKodesh, which is in you, which you have of Elohim, and that you are not your own? For you are bought with a price. Therefore glorify Elohim in your body and your spirit, which are Elohim's. Ahora, Now, es muy importante esto. this is really important. Nuestro cuerpo no es nuestro, Our body is por not our así decirlo, own. valga la repetición. Just to say it like this. No, es de Yahweh, It belongs to es de Yahweh. Elohim. Aquí lo It dice. belongs to Elohim. Here it says that. Bueno, Well, ahora, now, el Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh habita en todo momento en el creyente. lives all the time in the believer. Entonces, no cuando la persona se masturbe se va el Ruach HaKodesh, el Son- Espíritu Santo. So not in the moment when the person masturbates, the Ruach soplo HaKodesh del or the Holy Altísimo. Ghost, the breath of the Almighty goes away, Y después de la masturbación ya regresa. and after the masturbation No. it comes back. No, es que la persona que se masturba Is that the person that no tiene el masturbates Ruach HaKodesh. doesn't have the Ruach HaKodesh. Y este tema es muy importante And this teaching is really porque el important tiempo es corto. because time is La gran short. tribulación va a ir en pleno. The Great Tribulation will go Entonces in its plenty. tengan cuidado So los be que practican careful eso. if you practice that. Entonces, veamos. So A let's ver, see. el Ruach HaKodesh está en nosotros. The Ruach HaKodesh is in us. Imagínense que esto fuera una persona, esta botella de agua, This is a person, this water bottle is a que person, sea una persona tenga el Ruach HaKodesh. that this person has the Ruach HaKodesh. ¿Cómo va a estar el Ruach HaKodesh How is the Ruach HaKodesh going to Ahí. be there cuando se masturbe? while that person is Porque la masturbating? masturbación no viene a nada más así porque sí. Because masturbation doesn't come just No. like that. No. Viene por pecado. It comes because of a Vienen sin. fantasías sexuales a la mente. If sexual fantasies go to their mind. Entonces, no se puede relajar. Esta persona, si tiene el Ruach HaKodesh, So this person, if that person has the Ruach no se HaKodesh, puede relajar o rebajar a esta práctica indigna. it can relax or go lower to practice this Ahora, la Tanakh indica indignant practice. Now the que Tanakh says el uso apropiado del sexo that the appropriate use of sex es dentro del matrimonio, is in marriage, exclusivamente. exclusively in En that. 1 Corintios 7, In 1 Corinthians 7, 4, 4, ahí adelantito, they're ahead of adelante. it. 1 Corintios 7, 4, 1 Corinthians 7, verse 4 dice así: says like this. la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. But the wife has no power over of her own body, but the husband. And likewise also the husband has not power of his own body, but the wife. Entonces explico. So I explain. Elohim no dispuso Elohim didn't say que nadie tenga autoridad sexual that no one has sexual sobre authority su propio cuerpo. above their own body. Voy a repetir otra vez la frase. I will repeat this phrase again. Elohim no dispuso, Elohim didn't say o sea, que nadie tenga, o sea, que no se tenga autoridad sexual or set up that no one has sexual sobre authority su propio cuerpo. over their own body. La autoridad The authority, Elohim la dio al cónyuge Elohim gave it to the de couple, la persona, of that o sea, person, al marido to the o husband a la mujer. or to the wife.
Ahora, Now, yo dije hace un momentito I said a few moments que ago de 10 varones, that from 10 men, 10 mujeres se masturban también. 10 women also masturbate. Pero no estoy hablando de gente que peca, But I'm talking about people that commit es sins. decir, gente que no conoce a Elohim, People that they don't know Elohim. no entre los mesiánicos. Not in Messianics. Esa estadística That statistic. es entre los que no conocen a Yahshua. That is based in the ones that doesn't know Joshua. Sin embargo, Nevertheless, vaya, no soy tonto. I'm not a fool. Entre los mismos que se dicen mesiánicos In the ones that call themselves y Messianic, mesiánicas, men and women, hay esta práctica de la masturbación. there is also this practice about masturbation. No sé si me doy a entender, más no entran I don't know if you understand it, but dentro de la they estadística que yo di. don't go into the statistic that I just Porque gave. aquí tenemos Kadoshin y Kadoshot y allá también. Because here we have Kadoshim and Kadoshot and also there. Pero vuelvo a repetir, But I repeat again, no soy tonto, ya estoy grande de edad. I'm not a fool. I have my Sobre years. todo si está uno lleno del Ruach HaKodesh. And of course, if you are full of the Ruach Para eso HaKodesh, me puso el Eterno, para ministrar the Eternal Father put me to do y that, para to poder minister ayudar a la gente. and to help people. Pero cuando la gente no quiere la Torah, But when people they don't want the entonces Torah, dicen, no, aquí son muy exagerados. they say no. Here they are too exaggerated. Entonces dicen, ¿cómo no me voy a masturbar? And they say how am I not going to masturbate? Algún día una persona fue muy grosera One time, one person was really y me dijo, mean, bueno, usted porque tiene esposa, pero and they told me, well, y it's era because you mujer, la have estaba a yo wife. ministrando junto con mi esposa. And it was a woman. I was ministering her with my wife. Bueno, usted porque tiene su esposa, And- pero yo estoy sola. And she said, well, that is because you have your wife, but I'm alone. Y entonces dije, no más. And I said, not No, esa anymore. persona no quiere No, entender. this person Y no, doesn't want to volvió a understand. la santería de, bueno, no es que haya vuelto a la santería, And this person went back to bad practice, a la brujería, to sino que witchcraft. realmente no salió de ahí nunca. But the person never went out of it. Bueno, Well, de República Dominicana. from Dominican Republic. Ahora, no estoy diciendo que todos los de República Dominicana sean así, Now, I'm not saying that all of them are like that, pero tengo memoria but I have y memory. era de ahí esta mujer. And these women was En from alguna them. ocasión vino hasta una fiesta And one time she even came to celebrate a y feast. se le ministró más fuerte. And we ministered her harder. Pues ya no aguantó y ya no volvió jamás. So she couldn't hang it and she never came. Pero eso es en back. todos los países, But that is in all en todas las countries, ciudades in del all mundo, en cities, todas las personas from que the no world, in conocen a everyone, Yahweh. that they don't know Yahweh. Ahora, Now, vuelvo a repetir, I repeat la again, autoridad the sobre authority nuestro cuerpo of la our dio body, Yahweh Yahweh gave it a nuestra pareja, o to sea, en el our matrimonio. couple, in the marriage. Porque si dice pareja, Because if we say couple, se puede confundir con unión libre. it can be misunderstood as Y eso no lo quiere el Eterno. boyfriend, girlfriend, but the Eternal Sino el Father Eterno doesn't quiere el want that. matrimonio, But the Eternal kadosh. Father wants a marriage. Entonces, en la masturbación, So masturbation, la persona está ejerciendo the person is practicing potestad sobre su propio cuerpo. power over their own body. ¿Se dan cuenta? Did you see? Ahora, pongan atención, Now pay porque attention. eso lo voy a ir explicando en los temas de santificación. Because I'm going to explain this in the sanctification ¿Quién teachings. atiende? Who's paying attention? Aleluya. Hallelujah. Entonces, repito, So I en la repeat. masturbación, In la persona masturbation, está ejerciendo potestad the person is practicing or sobre su applying propio cuerpo. power over their own body. Es usurpación de la autoridad de Yahweh. That is stealing the authority of Yahweh. Eso es muy grave, lo vamos a ver después. That is really bad. We're going to see that later. Entonces, Hasatán, So Hasatan, Yahshua Mashiach le reprenda, Joshua HaMashiach rebuked him. quiso usurpar el poder de Yahweh, nuestro Elohim. He wanted to steal the power of Yahweh or Elohim. Entonces, So then, todos los que se masturban están bajo la potestad de Hasatán. everyone that practices masturbation, they are under the power of Hasatan. Este punto sí que cae pesado. Oh, this thing really it's heavy for No, some doctor, people. está usted loco. No, ¿Cómo va a doctor, ser you're eso? crazy. How is Aquí it possible? está. Here it is. ¿Creemos o no creemos en la palabra? Do Nosotros sí. we believe or we don't believe in the word? But we Es algo do. muy delicado. This is something really Mucho, muy delicate. delicado. Really, really delicate. Ahora, Now, vamos por favor a 2 de Corintios, let's go please to 2 of en el Corinthians, capítulo 7 chapter 7 y en el verso 1. and verse 1. 2 de Corintios 7:1. Second book of Corinthians 7 verse 1. Vamos para allá, los espero. Let's go there. I wait for you.
Tú que tienes hijos, You that have por children, favor anota bien este tema. please take notes really well of this Revísalo teaching. después en internet. Then check this video on En the el canal de internet. YouTube Shalom 132. In the YouTube channel, Shalom 132. Tenemos que orientar bien a nuestros hijos, We have to guide our children really well. varones o mujercitas, Men or women, etcétera, etc. nuestros nietos y demás, Or grandchildren en su momento. in their time. Segunda de Corintios 7:1. 2 of Corinthians 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, la kedushá, en el temor de Yahweh. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness, kedushah, in the fear of Elohim. Aquí aparece una palabra, Here appears a word, contaminación. filthiness. ¿Qué es la masturbación What is entonces? masturbation then? Eso, That. es una contaminación del cuerpo, It's a filthiness of the body. porque primero está contaminada la mente Because first it's filthy or contaminated the y mind. primero está contaminada el alma. And first it's contaminated or filthy No the es pureza soul. sexual. It's not a sexual purity. No puede ser que una persona se masturbe It cannot be that a person en masturbates pureza. in purity. Es imposible eso. That is impossible. No, no se da. No, that cannot Ahora, be possible. en 1 Tesalonicenses In 1 of Thessalonians 4:4, 4:4, vamos para allá. let's go 1 there. Tesalonicenses 4:4. 1 of Thessalonians 4:4. Vean qué bonito dice aquí, porque es la palabra. Let's see how beautiful it says here because it's the word. Ya si después alguien tiene dudas, Later, if someone has a doubt, bueno, yo estoy para servirles en la medida de lo posible, well, I'm to serve you if I can. porque quiero hablar de todo acá. A ver, Because I want to talk about everything here. un análisis de And then- espermatobioscopía, o sea, un análisis de esperma, An analysis of sperm para ver si el varón to see if the man está produciendo buenos espermas is o producing no, good sperm or not, etcétera. etc. Bueno, entonces ahí hay que hacer una autoestimulación Well, then there we have to do a self-stimulation para que sean estudiados los espermatozoides. so their sperm can be studied. Bueno, en las personas que no conocen a Elohim, Well, in persons that they don't know Elohim, yo jamás volví a mandar un análisis de eso. I've never sent one of those kind Yo of los analysis. remito a otro médico. I send them to another Como doctor. levita, yo ya no estoy en eso. As a Levite, I No sé don't si me do di a that entender. anymore. I don't know if you Pero understand una it. persona kadosh, But a Kadosh person, yo le ministro. I minister to them. Tú ya vives en santidad You live in holiness now, y tienes este problema. and you have this problem. Estoy hablando de la Keilah a nivel mundial. I'm talking in the worldwide Keilah. Entonces vas a hacer esto So you will do this, y no vas a pecar, and you're not going to commit a sin, porque vamos a ver dónde está el problema. because we will see where is the problem. Entonces a veces la cantidad de espermatozoides es muy poca. And sometimes the amount of sperm that they have is really low. Hay que dar ciertas inyecciones, ciertas vitaminas We have to give them certain kind of vitamins, para que la cantidad de espermatozoides sea mayor. so the amount of sperm that they Y have sea de can buena calidad. increase and in a good quality. Entonces ahí no hay problema. So then there's no problem there. No quiero dejar ningún hilo suelto, por así decirlo. I Algún don't punto want pendiente. to leave any kind of thing that can bring you to have a doubt. En 1 Tesalonicenses 4:4 And 1 of Thessalonians 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. says that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Miren, Look, no voy a agregar ni a quitar a la palabra, no. I'm not going to add or took No. away from the word. No. Aquí es como si Rav Shaul, Pablo, Here is just as Rab Shaul, Paul estuviera said, diciendo could be que saying la esposa that the wife, es un vaso it's a vessel que recibe la semilla. that receives the seed. O sea, no estoy diciendo algo irreverente. I'm not saying something irreverent. Entonces se extiende aquí que la esposa es como un vaso que recibe la semilla. So here we can understand that the wife is like a vessel that Y receives lógico the que seed, se entiende And of course como we el propio understand cuerpo just as how the own de la body, persona. the body of the En este person, caso, su esposa. in this case his wife, Estamos hablando de un kadosh matrimonio, un santo matrimonio. talking about a holy marriage. Entonces, el cuerpo, por tanto, So then, therefore, the body, solo hay que usarlo para propósitos we only have to use it to purpose, santos y honrosos. to holy and honorous purposes. Ahora,
Now, No vamos para allá, pero anoten la cita. we're not going there, but take notes of the verse. En Bereshit, en Génesis, In Genesis, Bereshit, capítulo 38, chapter 38, verso 1 al 11, verses 1 to 11, trata la historia de Onán. it says the story of Onan. Y aunque no era masturbación And even though it wasn't masturbation, como tal, just like that, Elohim lo mató Elohim killed him por la desobediencia because of the de disobedience no querer tener descendencia. of not wanting to have an offspring. Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. So we also have to keep that on mind. Ahora, esto se conoce en medicina Now this we know it in medicine como coitus interruptus. as coitus interruptus. Es decir, That means el varón antes de eyacular the men before they se sale de la mujer ejaculate, they y go out of the eyacula women afuera. and they do it out. Entonces, no es una masturbación como tal It's not a masturbation like that porque no se está autocomplaciendo. because they are not having a self stimulation. Tiene a su esposa, They have their wife. pero es pecado But it is a Es sin. pecado. That is a porque sin está virtiendo en tierra. because they are spitting on earth. Ahora, Now, esto detiene muchísimo this stops el crecimiento growing entre los que van conociendo la Torah. in the ones that are knowing about the Porque, Torah. hermanos, Because, brothers, el Eterno permite que se traten miles de casos diferentes. The Eternal Father allows us to treat thousands and thousands of different cases. Personas que tienen el dispositivo dentro de la matriz. People that they have as Sí. a thing that doesn't let them have babies O on un their dispositivo uterus, aquí en el brazo, or on their métodos arm. anticonceptivos. Anticonceptives. De eso hablaremos algún día. We'll talk about que no it sea one day, Shabbat. but not during Bueno, Shabbat. la idea es esta. This is the idea. Eso frena That la stops santidad entre los jóvenes, Holiness in the youth, solteros, single, entre las solteras, men and que lo women, hacen, that they do it, casados o married, casadas, men que and lo women, hacen, that they do frena it. mucho. That Hay un stops velo. it. No se está escuchando la voz de Elohim. There's a veil. They are not listening to Se, the voice of se está Elohim. escuchando otra voz. They are listening other voice. Ahora vamos por favor a 2 de Timoteo. Now let's go please to 2 of Vamos para Timothy. allá, 2 de Timoteo 2 of Timothy 2:22. 2:22. Y vean cómo aquí And let's see how Rab here Shaul Rab le Shaul está recomendando a Timoteo is advising to Timothy esto que tú ya sabes. this thing that you already know. Está escrito acá. Here it's written. 2 de Timoteo 2:22. 2 of Timothy 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Adón. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Adons out of pure heart. Entonces, júntate con los Kadoshim. So get along with the Kadoshim. La idea es esta. This is the idea. Huye también de las pasiones juveniles. Flee also of the youthful lusts. Una pasión es la masturbación. A lust is masturbation. El sexo no en el plan de Elohim. Sex not in the plan of Elohim. Ahora, la masturbación Now masturbation generalmente la practican jóvenes. generally is practiced by the youth. Decía yo hace un momento. I said a few moments ago. Aunque hay gente mayor que lo hace, la Even practica. though there are older people that they practice that too. Entonces, nosotros debemos de seguir So we have to follow a Yahshua. Joshua. Debemos de seguir metas honorables. We have to follow honorable goals. Quiero llevarlos por favor a 1 de Kefas, I want to take you to 1 of Peter, en el Cephas, capítulo 2 on chapter 2, y en el verso 11. verse 11. 1 de Pedro 2, First of 11. Peter 2:11. Y dice así: And it says like this. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dearly beloved, I beseech you as strangers, pilgrims, abstain from fleshy lusts which war against the soul. Bueno, algo que batalla contra el alma, Well, something that wars against the el soul, deseo carnal más fuerte es el sexual. and the most strong flesh desire is from the Pero flesh.
Pero tiene remedio todo esto en Yahshua Mashiach. But all of this has a remedy in Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, So con then, todo lo que hemos visto hasta ahora, with everything that we have seen until la now, masturbación es un deseo. masturbation is a desire. Es un deseo carnal It's a flesh y desire. pelea todo el tiempo contra el alma. And it's always having a war against the Y soul. vuelvo a repetir, And I repeat again, amados hermanos, beloved brothers, Ahim, Ahayot, esto frena el crecimiento espiritual de una persona. this stops the spiritual growing of a person. Por eso a veces todavía se siente mucho choque con muchas almas, That's why sometimes we still feel like we cannot get along with some porque hay ese souls pecado. because there is that sin. Entonces la Tanakh nos manda So the Tanakh commands us en pensar lo que es puro. to think about pure things. En esto pensad. Think about En this. esto pensad. Think about this. Ahora, Now, si vamos a pensar cosas puras, if we are going to think about pure no things, podemos pensar abominaciones sexuales. we cannot think about sexual abominations. Entonces la masturbación So masturbation, siempre se relaciona con fantasías it's always related to fantasies y pensamientos impuros. and unclean thoughts. Eso es indiscutible. That is without a doubt. Eso es indiscutible. That is without a Entonces, doubt. repito, la masturbación I repeat, siempre se relaciona masturbation is always related con fantasías to y fantasies pensamientos impuros. and unclean thoughts. Bueno, Well, eso te tiene atado a Satán. that has you tied to Satan. ¿Tú qué lo haces? You that practice Hombre o that, mujer, men or que women, digas mesiánico o mesiánica, if you call yourself messianic, tienes que cortar con eso. you have to cut with Tienes that. que ser libre de esa atadura. You have to be free of that tie. Vamos a Filipenses Let's go to Philippians 4:8. 4:8. Vamos por favor para allá. Let's go there, please. En Filipenses 4:8, In Philippians 4 verse 8, vean qué bonito dice aquí. look how pretty it says here. Los espero unos momentos I wait for you a few para moments que todos lo lean so con you sus can ojos. read it with your own eyes. Y nos da mucho gusto And we are really glad que siguen llegando almas a esta Keilah. that many souls keep Aleluya. coming to this Keilah. Aleluya. Hallelujah. Filipenses 4:8. Philippians 4 verse 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de exaltación, en esto pensad. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of those things. Toda la Tanakh All the Tanakh, me gusta mucho, lógico. I really like it, of course. Esta cita la tengo subrayada con amarillo I have underlined this verse with yellow desde hace muchos años. from a lot of years ago. Tenemos que tener pensamientos puros. We have to have pure Y thoughts. si tenemos pensamientos puros, And if we have pure thoughts, el Eterno nos usa. the Eternal Father uses us. Porque Él sabe, Because He knows somos vasos que no merecemos nada, hermanos. we are vessels that we don't deserve Por parte del anything, Eterno. brothers, from the Eternal Pero Él Father. sabe But He knows que si queremos agradarle en todo, that if we want to make Him glad in everything, Él va a bendecir He's going to a bless través de un hombre through a o man una mujer or a woman que tenga pensamientos puros. that has pure thoughts. No va a utilizar como canal de bendición He's not going to use as a way of blessing alguien que tenga pensamientos feos, someone that has de ugly thoughts, pornografía, of de mujeres pornography, desnudas. of naked women. No. No va a utilizar ese tipo de gente. No, ¿Cómo? He's not going to No, use that kind no. of people. How? No. Miren, aquí he ministrado muchas veces eso. Look, here I have ministered that a lot Y of a veces la times. gente se enoja mucho conmigo. And many times people get Pero really no mad at tengo me. otro. Yo tengo que lanzar la palabra But I como have to atalaya, send the word as a teacher, como profeta, as a como nabí. prophet. No estoy presumiendo, o sea, I'm not uno showing atalaya, off. avisa. We announce. Entonces, a ver, aquí han llegado gente que dice, ya lo he ministrado, So I have ministered that people come soy here el and they profeta say fulano. that they call themselves, I am this kind of Y me le prophet. quedo viendo a los ojos And I look at their eyes, y el Ruach HaKodesh me dice, and the Ruach HaKodesh se tells me masturba. that person Viene un masturbates. pensamiento acá There is a thought, y con
es que, bueno, esto es sobrenatural. And this is not natural. Y yo se lo suelto. And I tell Sí, them se lo that. suelto. And I tell them that. No, tú no eres profeta. No, you are not a Tú te prophet. masturbas. You masturbate Y se yourself. ponen pálidos, empiezan a sudar frío. And they start to sweat cold and No tiene nada que ver con Kabbalah, they got white. And this con adivinación. doesn't have to do anything No, with Kabbalah, no. with El Ruach divination. HaKodesh No. opera en sus hijos. The Ruach HaKodesh works in his Tú si estás children. consagrado, consagrada, te usa. If you're consecrated, he Allá uses you. igual. Also there. Y entonces digo, no, eres un falso profeta. And then I tell them, no, you're a No, fake prophet. no puede utilizarte a ti. He cannot use you. Ahora, si algún día te arrepientes de este pecado, Now, if one day you made a repentance about y this si es sin, voluntad del Eterno, te usará. and if it's the eternal Father's will, Pero he will mientras use you. arrepiéntete, estás perdido. But while that made a repentance because you are lost. A veces Oh, me quieren bofetear. sometimes they want to Pero slap uno tiene que me. lanzar la palabra. But we have to say the word. Pero no lances la palabra But don't say the si word no estás consagrado. if you are not Y si no consecrated. tienes la seguridad And if you are not sure de que el Ruach HaKodesh te lo dijo. if that the Ruach HaKodesh Son told cosas you muy that. delicadas, hermanos. These are really delicate things, Bueno. brothers. Entonces, Now- vamos ahora a Mateo 5, Let's go now to Matthew 5, en el verso 27 y 28. verse 27 and 28. Todo esto ya está ministrado This is already ministered en las parashot, in the en las Parsha, haftarot, in the Haftarot, o sea, en las porciones de la Torah, that means in the portions of en las the porciones de Torah, los profetas, the portions of the y también prophets, está en el Brit Hadashah, and there's also in the Brit Hadashah, porque Yahshua es la Torah viviente. because Joshua is the living Torah. Entonces, en Mateo 5, 27, So in Matthew 5, 27 and 28. oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. You have heard that it was said by them of all time, you shall not commit adultery. But I said unto you that whosoever looks up on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Entonces decía yo hace un momento So I said a few moments que ago debemos de seguir metas honorables. that we have to follow honorable goals. Dice la Tanakh que nuestros miembros sean instrumentos de justicia. The Tanakh says that our members have to be instruments of Y righteousness. entonces había yo dicho ya, So I said, la masturbación viene por pensamientos y fantasías impuros. masturbation comes after unclean thoughts. Entonces la persona casada está cometiendo adulterio So the person that is married is committing adultery. y un pecado abominable es la masturbación en los solteros y las solteras. And an abominable sin is masturbation in single Entonces, persons. según Yahshua, nuestro Then, Adón, what Joshua says, or el sexo Adon, solamente debe ser dentro del bendito matrimonio. sex only has to be in the marriage. Ahora, Now, como todo pecado, as all sins, ¿qué deja la masturbación? what does masturbation left? Porque yo he ministrado muchísimos jóvenes y jovencitas, I've ministered a lot of youth, inclusive adultos, casados, even etcétera, adults that are married, etc. viudos, viudas, That they etcétera. no longer He widows. visto cuando menos muchas cosas. Many kind of people. Entonces la masturbación deja vergüenza, So masturbation leaves them deja ashamed. culpa, It leaves them feeling guilty. deja un sentir de impureza It left them feeling unclean. y eso paraliza a la persona. And that paralyzes the La person. persona no puede avanzar más, siente que no puede avanzar más. The person cannot go further. Repito, para los que están anotando, I repeat for the ones that are taking como todo notes, pecado, just as all sin, mientras no tengan una conciencia reprobada luego, while they don't have a o sea, que no reprobated tengan una mente reprobated mind, la masturbación deja masturbation leaves them sentimiento de culpa, feeling sentido de guilty, impureza, feeling unclean, etcétera, y eso etcétera. va vergüenza and that they y feel eso va a ashamed, paralizar a la persona. and that paralyzes the person. De hecho, posteriormente les voy a dar unos estudios And by the way, later I'm going to give you some de teachings tantito arriba y tantito abajo, that they are a little bit up and a little bit down, tantito en santidad, tantito en pecado. a bit in holiness and a bit in sin. No, eso no existe. No, that doesn't O exist. se vive en santidad o se vive en pecado. Or you live in holiness or you live in sin. Porque el nacido de nuevo no practica el pecado. Because the newborn doesn't practice sin. Ahora, por favor, vamos otra vez a 1 Corintios. Now let's go back, please, to 1 En of 1 Corinthians. Corintios 7. 1 of Corinthians 7. 1 Corintios 7. 1 of Corinthians Vamos para 7. allá. Let's go there. 7, 9. 1 Corintios 7, 1 of Corinthians 7, 9. 9.
Y yo por eso siempre estoy llamando, That's why I'm always calling. sobre todo a los varones, a que se casen. And that's why I'm always telling men to get Y married. este nuevamente es un llamado en pleno Shabbat porque es una mitzvah, And during Shabbat, I said this again because it is a el mitzvah, matrimonio. marriage. Por favor, Please, somos maduros. we are all mature. No estoy diciendo fulano, este muchacho, este hermano se masturba. No estoy diciendo eso. I'm not saying this or that brother masturbates. Pero si lo No. haces, arrepiéntete. But if you do it, made a Estás en una repentance. impureza total. You are in a total Y uncleanness. aunque te bañes mañana And even though you como take a un shower mikveh tomorrow as a mikveh para la fiesta de Shavuot, for the feast of Shavuot, seguirás impuro. you will stay unclean. Todo eso lo vamos a profundizar bien. We will get deeper in that. Sobre la sangre del Mesías, About the blood Yahshua, of the Mashiach, sobre el Joshua, mikveh, about the mikveh, etcétera, etcétera. etc., Ahora, etc. en 1 Corintios 7:9 Then 1 Corinthians dice 7:9 así: says like this: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Ahora, Now, si hoy mismo if tú today te arrepientes de ese pecado, you made a repentance of that sin, lo confiesas you confess y it, te apartas, and you get away, entonces el Eterno te perdona. then the Eternal Father forgives you. Yo fui joven I también, was no young nací too. viejo. I No, wasn't born en old, esta edad, no. no. Yo fui joven. I was young, Les he ministrado a los jóvenes y entonces las tentaciones siempre vienen. and I venían. ministered to the young. Temptation always come, ¿Qué hacía yo? or used to come. What Ya se did I los he do? explicado. I've already told you Yo that. tenía una bicicleta que me regaló mi abuelo. I had a bike that my grandfather Si gave it venía to una me. tentación, If I had yo a la temptation, repelía. I put it away. Voy a decir esto. I would say this. Yo oraba un Padre Nuestro, un I avino, prayed a novena, y me iba yo a hacer ejercicio, or rápido. Father, and I went to ride my desde bike rápido, fast, rápido. without Estaba yo haciendo hesitation, mi fast. tarea y venían ideas, If I was pensamientos. doing my homework, if any empezaba, kind of thought came, Decía en aquel entonces, yo rezaba un avino, un Padre Nuestro, and I prayed a novena, salía yo corriendo con mi bicicleta and I went to y a ride my darle a bike, todo lo que daba. and to do it fast. Después llegaba yo a un baño con agua fresca, Then I came back to my house and I took a shower with cold water. me compré unas mancuernas, I bought unas pesas, some algo para hacer ejercicio, no sé cómo se le llama. Lifts. Y entonces hacer ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio. things to do exercise, and I started to do a lot of Desde exercise. aquel tiempo leía yo lo que tú conoces, lo conocías como Nuevo Testamento, lo conocíamos así, And from that time, I used to read the New Testament, y a estudiar, mucho estudiar, the New Pact, and to study a lot, y mucho trabajar. and to work a lot. En aquel tiempo trabajaba yo con mi papá. On that time, I used to work with my father. Perdón que hable yo de esto, no estoy pecando. I'm sorry that I'm talking about this, Él but era I'm not contador committing público. a sin. He Y was me decía, vas a ver esto, esto, esto y esto y esto. he had a lot of work, and he told me, you're going to do this, and that. Sí, papi. Yes, Daddy. Sí, Yes. papá, con mucho gusto, sí. Yes, I will do Rápido. it. Hacer ejercicio, I ayudar a mi exercised, papá, I helped my trabajar, father, I worked, estudiar. I studied. Si la mente está ocupada, no puede ser taller de Satanás. If your mind is busy, it cannot be managed by Satan. Esto que te estoy diciendo es verdad. This thing that I'm telling you is Esto que te estoy truth. diciendo es verdad. This that I'm telling you is truth. Entonces, yo fui jovencito, I was young, 9, 10, 11, 12 años. 9, 10, 11, or 12 years Cuando las old. hormonas empiezan a despertar mayor, When your hormones start to wake 13, up, 15, 16, 17, 18, 19 años, desde 13, 15, 19 years 20 años, old, 20 years aún en la old. universidad, guardado. Even in university, Guardado. I kept myself. Escuchen, jóvenes, Listen, young people. escuchen, jóvenes. Listen. Había gente Were people. tan perversa en la universidad They were so perverse during que me university decía, that they told me, Palacios, Palacios, no sé cómo se diga en inglés, te disparamos una prostituta. O sea, te regalamos una prostituta para una noche. we will pay for you a prostitute for a night. Yo les decía, están locos. I said, no, you're crazy. Están locos. You are crazy. No saben lo que dicen. You don't know what you say. O sea, muchas cosas, hermanos. Many things, brothers. Pasaríamos muchas horas platicando de todo esto. We would stay hours talking about ¿Ven? this. Ellos You see? querían hacerme pecar. They wanted to make me commit a Estaban sin. enviados por Hasatán. They were sent by Y si Hasatan. yo hubiera caído en esa trampa And if o I en fall esas trampas, In those things, Satanás se hubiera reído de mí. Hasatan could laugh at me. Y yo sabía
And I knew que yo tenía algo en esta tierra para hacer. that I had something to Ahora do lo in this entiendo. earth. Now I understand Bendito it. sea Yahshua Mashiach. Blessed is Y Joshua no me HaMashiach. estoy poniendo una aureolita aquí. No, And I'm not pero eso making es verdad. myself as an angel, Eso es but verdad. that is true. That Y is true. hubiera yo sido la risa And I could be the laugh de mis compañeros. of my classmates. Entonces, se puede. So you can Sí, do it. claro que Yes. sí se puede. Of course you can Sí. do it. Yes. Algo de lo más hermoso que ha puesto el Eterno en nuestra vida Something as the most beautiful thing that the Eternal Father has put in es our la life voluntad. is will. Tenemos libre albedrío. We have a free will. Hay que tener voluntad para todo, en cosas buenas. To have a will for everything, for En good esto things. pensad, Think about cosas this. puras. Pure things. Ahora vamos a Primera de Juan. Now let's go to 1 of Por favor, John. vamos para allá. Please, let's go there. Tu ministerio, ¿cómo está? How is your ministry? ¿De cabeza? Upside ¿No será down? que te masturbas? If they knew that you masturbate, No os hagáis. don't fool Tenemos que yourself. tener eso en mente, por favor. We have to keep that on No mind, os hagáis. please. No estoy diciendo nada, ni estoy culpando a nadie. I'm not talking about someone Cada quien se specifically. siente luego culpable, etcétera. El Roeh habló de mí. Pues Sometimes ponte they el feel saco, guilty, entonces. they wrote Pero talk about arrepiéntete. me, but made a repentance. Confiesa el pecado a Yahweh. Confess the sin to Y Yahweh apártate and get away from it rápido. fast, Porque estás en impureza. because you are in impurity. Ahora, Now, en 1 de Juan, in 1 of John, 1 de Yohanan 1:9, 1 of John 1:9 dice así: says like this: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ahora, Now, el eterno Elohim, the Eternal Father por favor, Elohim, pongan mucha atención, please pay a lot of attention, ha dado una salida a esto. has given a way out from No al this. pecado, no. Not Ha from dado sin, una no. salida. He has given a Voy way a ser out. claro acá. I will be clear here. No te está hablando una persona que tenga otra profesión, A person that is not a doctor X is o Z, telling you no, y this. respetamos a todos. No, and we respect No, te everyone. lo voy a dar No. como médico. I'm telling you this as a El doctor. Eterno ha permitido que haya poluciones nocturnas, derrames nocturnos. The Eternal de Father semen. has allowed Cuando la próstata ya está muy está acumulado el semen, when the sperm is accumulated in the prostate, pero que esos derrames nocturnos that if that comes out at night, no sean por ver pornografía. may they not be because you Esa es watch una pornography. Porque, vamos, hemos visto de todo, no quiero seguir hablando de más, pero Because we have he seen visto of de everything, todo. but I've seen Entonces, everything. Roeh, yo creo que no voy a participar en mi ministerio. Roy, I think I'm not going to participate in my ministry. Ya sabe usted. You already know. Sí, ya sé. Yes, I know. Y a los 8 días otra vez. And 8 days, Y a los then, otros días 8 and otra then the vez. next week again. No, eso no. No. Quiere decir que está viendo pornografía. That means that that person is watching Y pornography. se masturba. And they Y masturbate. aparte, and tiene even- poluciones nocturnas, derrames nocturnos. They spill out the sperm at night. No soy un chamaco, ya tengo años. I'm not a kid. I Y sobre have todo, years. si el Eterno nos bendice con sus dones, And even pues es para ayudar. even more when the Eternal Father blesses with His Bueno, gifts is no to les ha help. parecido a muchos. Well, many have not liked No, this. No, estás viendo esto. you're watching this. No lo estoy viendo. No, sí, no, I'm sí lo not. estás viendo. Yes, you sí lo are. estás viendo. Yes, you Se are te ven watching. tus ojos, We can see it in your eyes. tu lenguaje corporal Your body language. acuerdan? You remember. te está delatando. Is Lo estás telling viendo. the truth. You are watching Y it. ponen el pie así apuntando a la puerta. And they put their feet ¿Qué quiere decir pointing to eso? the door. What does that Que se mean? quiere ir. That they want O sea, to go. muchas cosas. Many Se things. ponen tensos, ansiosos, They get tense, they get sentados anxious, en la orilla de la silla, sitting in the etcétera. pile of the Y no creas que chair. yo estoy así como con un látigo. And don't No, think that I'm no, like lo about to estás hit them. haciendo. No, Déjate ayudar. you are Déjate doing. ayudar. Let me help you. No, usted está mal. No, you're wrong. Y leperadas para el Roeh. And bad words to the Se wrong. salen. They go out. Apostatan. They apostate. Si se puede llamar apostasía. If we can even call that an Y al apostasy. ratito sale toda la verdad. And later all the truth comes out. En un Facebook On a oculto Facebook, on a hidden Facebook, que tenía X o Z, that they have this or that, pornografía. pornography.
Sale, hermanos. It comes out, brothers. No os hagáis. No, don't No, fool eso yourself. sale, No. porque no hay pecado que permanezca oculto. There's no sin that stays Ahora, hidden. vamos a Proverbios Now let's go to Proverbs 28. Vamos para 28. allá, por favor. Let's go there, Proverbios please. 28:13, ya te sabes de memoria. Proverbs 28:13, you already know this. Proverbios 28:13. Proverbs 28, verse 13. El que encubre, los espero. I wait for Proverbios you. 28:13 Proverbs 28:13 dice así: says like this. el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará rajem. He that covers his sins shall not prosper, but who confess and forsakes them shall have mercy. Entonces, la masturbación es uno de esos pecados, So masturbation is one of those entre sins. tantos. In a lot of Entonces, them. como lo encubre, So because they cover no it, prospera, they don't no prosper. crece They espiritualmente, don't grow no hay spiritually. comunión con el Eterno, There's no communion with the eternal aunque Father. cumpla con su ministerio, Even though they aunque tome go pan y with their vino, ministry, even though they aunque take bread dance and muy wine, bien, even though they dance really well, aunque esto y even el though otro, this and that, no tiene comunión con el Eterno, no, they didn't have a communion Y with lo their peor, eternal Father. And even no worse, es salvo. that Esto person no is es not una iglesia saved. cristiana This is not a Christian church donde todos esos falsos maestros where all of those fake teachers, son pastores lujuriosos their pastor that has que andan lost, con una otra señora ahí de la congregación, that they are hanging around with a lady from y their por eso le dicen congregation. a sus congregantes: no es pecado, te puedes masturbar. And that's why they tell to their congregants, no, you can masturbate Es yourself, una it's not a sin. abominación delante de los ojos de Yahweh. That is an abomination in front of the eyes of Yahweh. Para eso también es la liberación, For that, deliverance works too. porque es una atadura satánica la masturbación. Because masturbation is a satanic tie. Entonces nosotros comprometámonos todos So let's compromise a seguir en ourselves santidad. to say on keep Ya and holiness. renunciaste a todos sus pecados. You already renounced to all of your Cada sins. quien lo sabe. Pero Everyone, este mensaje, each one knows de hoy, their own. But this message from antes de today, Shavuot, before es Shavuot, porque vamos a festejar la entrega de la Torah. is because we are going to celebrate the giving of the Torah. Y voy a hablar claro. And I'm going to be Tú que clear. te masturbas, You that hombre masturbate o yourself, mujer, men or y te women, dices mesiánico o mesiánica, and you call yourself Messianic, tú no puedes recibir la Torah. ¿Cómo la vas a recibir? you cannot receive the Torah. How are you going to receive it? No, Roeh, ya la guardo. No, Roy, No, I already no keep la it. estás No, guardando. no, you are not keeping it. Recuerda, Remember en la masturbación siempre va a haber ideas that y pensamientos impuros. during masturbation there are always going to be Ahora, vamos al unclean Salmo thoughts. 119. Now let's go to Psalm Vamos para 119. allá. Let's go there. Salmo 119. Psalm 119. En el Salmo 119 vamos a buscar There in Psalm el 119, verso 9, we're going to look for verse 9. que es para los jóvenes. That is for the young men. Pero repito, ese es un pecado que hasta me da tristeza ver cómo mucha gente ya muy grande de edad But I repeat that this is a sin, and it makes me really sad how people that are sigue old, haciendo eso. they still doing that. Miren, Look, he visto muchas cosas. I have seen many things. Por ejemplo, For example, voy a hablar claro. I'm Nunca going to digo be clear. nombres acá, I never jamás. say Eso sería names. pecado. That would be a sin. Se guarda el secreto. We keep the secret. Hermanas, por ejemplo, Sisters, for que example, vienen de la Keilah mundial, that they come from the worldwide que su Keilah, marido no quiere nada con la Torah, that their husband, they don't want anything with the y Torah, etcétera, tienen problemas y demás, and they have problems and things like that. y el marido no quiere respetar nada de lo que guarda la Jot, And la their hermana, husband, they don't want to respect anything that the sister keeps. y bueno, la hermana lo descubre masturbándose viendo pornografía en internet. And well, then that sister discovers them watching pornography and masturbating themselves on the internet. Viejos, Old, abuelos, grandfathers, que se masturban bendiciendo a sus nietos. ¿Cómo? that they masturbate with ¿Cómo? how? ¿Cómo es eso? How is that O possible? sea, es increíble cómo bendecir That's unbelievable. How to a bless los hijos o a los nietos your children and your con las grandchildren manos with your con las que se hands, masturban. with the hands that they masturbate Recordemos que es themselves. pecado. Let's remember that Y is yo a les leí sin. la Tanaj, no I les saqué read- un librito que escribió X pastorcito, I no. read it and act to you. I Dice- didn't say that from any kind of book. Salmo 119, Psalm Verso 119, 9 en adelante. verse 9 and ahead. ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to your word. With my whole heart have I sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word have I hid in my heart, and I might not sin against you. Por favor, esto anótenlo todos, esta cita, y subrayenla en su Tanaj. Underline this Biblia, verse in your Tanakh, in your Bible, with yellow, naranja, rojo, lo que orange, tengas. red, whatever you have. Pero subráyalo. But underline it. Ahora, los Now, jóvenes, tómense de esto, tómense. Grab yourself from this. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Wherewithal shall a young man cleanse his way? Con guardar tu palabra. By taking heed thereto Tú according vas a to your limpiar word. tu alma So you're going to cleanse your y tu soul cuerpo que lo has impurificado con la masturbación, and your body that you have unpurified it with masturbation, con guardar la palabra de Yahweh, with keeping the word of Yahweh. no con lo que te haya dicho tu ex pastor cristiano. Not with what your ex-Christian pastor told you. Entonces, de esta manera, si guardamos los mandamientos, So in this way, if we keep the commandments, no le fallaremos al Eterno. we're not going to fail to the Eternal Father. Ahora, Now, cada área de nuestra vida each area of our lives tiene que ver con la santidad. has to do with holiness. Cada área de nuestra vida tiene que ver con la santidad. Each area of our life has to do with Y holiness. voy terminando. And I'm finishing. Entonces, si cada área de nuestra vida tiene que ver con la santidad, So if each area of our life has to do with holiness, el área sexual the sexual area, es importantísima. it's really important. Importantísima. Really important. Lógico, todo. Of course, Ser everything. honrado en el trabajo, Be honored on your cobrar work, lo justo. to ask or to pay the right thing. ¿Te acuerdas Do you el audio remember? 20 características de un salvo? The 20 characteristics of a saved, O el libro de cómo saber si es uno salvo. or the book of how to know if you are saved. Entonces, el área sexual So the sexual es area, importantísima. it's really important. Guarda la Torah y vivirás. Keep the Torah and you will live. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Follow the Torah of Mañana Yahweh lo and you will vamos a live. gritar. Tomorrow we are going to shout it. Pero la idea es But the idea is que lo grites that you shout y it digas aleluya, and you sí, say, amén. Hallelujah, Pero yes, guardando amen. de veras la Torah. But truly keeping the Toda Torah. Gabasa, que por favor llévate aquí también este clip. ¿Se acuerdan que les he ministrado? Perdóname. De que un clip es un clip. Do you remember that I have ministered that I no, clip is a sobra, clip? no, que no sobra. No, it's not Se vuelve a utilizar. like this. We use it again. Pero no uses otra vez los palillos. But then use again. Por favor, hay gente que usa los palillos otra vez. Eso se llama cochinada. That is to be dirty. No tiene otro nombre. Ahí It van doesn't miles de have any name. bacterias. Thousands of bacteria go there. Bueno, algo de Well, lo más sucio, pero hablando de otra cosa, Talking about other thing, es la boca, si no se hace a uno. something the dirtiest thing is your Y mouth el if you don't trapo wash de it la correctly. cocina. And the kitchen. Atención, Towel. nada más de casa. Attention, housewives. Eso lleva billones de bacterias. That has billions of bacteria. Entonces el trapo de la cocina, So the kitchen towel, desecharlo, debe estarlo lavando con cloro, etcétera. you Bueno, have to be washing it often. pero la idea es esta, Well, para but the estar puros idea también is- el cuerpo, en salud. To be La idea healthy. es esta. The idea is La masturbación es un pecado horroroso masturbation is a ante horrible los ojos de sin Yahweh. in front of the eyes of Yahweh. Ahora, Now sí se puede you can y se debe vivir en santidad. and you have to live Sí, in sí se holiness. puede. Yes, yes, Sí, you sí se can. puede. Sí. Yes, Claro que sí se puede. of course you can. Tú tienes voluntad. You have a will. Bueno, activa tu voluntad en lo bueno, lógico. Well, la- then turn on your En la will pureza del corazón. in good things, in purity of your heart. Y vas a ver cómo vas a tener bendición en tu vida. And you will see how you're going to have blessing on your life. Verás prosperar tu alma. You will see your soul prosper. Verás prosperar tus negocios You will see fuera your de business Shabbat. prosper out of Shabbat. Verás que alcanzas almas para Yahshua HaMashiach. You will see that you are going to reach souls to Yahshua Verás HaMashiach. que empiezas a imponer las manos a los enfermos y el Eterno le place los sana. You will see that you're going to put your hands above the ill persons, and the Eternal Father, if He's His will, He's going to heal them. Los demonios huirán Demons are going to go si away mencionas el nombre de Yahshua HaMashiach. if you mention the name of Yahshua HaMashiach. Recuerden, el Eterno dijo, Remember, the Eternal Father bueno, said, él va a decir más bien, and He will say,
Fuera de aquí, no los conozco. Out of here, I don't know you. Hacedores de maldad, Evil makers, transgresores de la Torah. transgressors of the Torah. Recuerda, Remember, la transgresión, the transgression, eso es masturbación, that is masturbation. y nuestro cuerpo no nos pertenece. And our body doesn't belong to us. No nos pertenece. It doesn't belong to Tú que eres us. casado, You that you're married, tu cuerpo no te pertenece. your body doesn't Tú belong que to eres you. casada, tu cuerpo no te pertenece. You women that you are married, Le your body pertenece doesn't a belong to you. Yahweh. It belongs to Yahweh Y a tu esposa and to your wife o a tu esposo. or to your Y husband. los solteros And single, les pertenece su cuerpo a Yahweh. your body belongs to Yahweh. Y esperamos prontamente And we soon hope que tengas tu pareja, that you have your que tengas tu esposa couple, that you have your o wife tu esposo. or your husband. Conclusión. Para Conclusion, los que han leído por ahí algún artículo for the ones that have read somewhere o an les dijeron article los pastores, where pastor said, no es pecado. no, it's not a sin. No, es No. pecado. It is a Y sin. grave. And a really bad one. Vamos a ponernos de pie si es que ya cerraron su Tanaj. We're going to stand up if it's that you closed already your Tanakh. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a hacer una oración, amados. We're going to pray, beloved. Oh, Abacados, Abba Kadosh, te damos toda Gabá. we thank you so much Muchas gracias, Thank you porque so tú much. eres bueno because you are y tu good gran compasión es eterna. and your great mercy is forever. Abba, yo sé que este tema I know that this lo teaching escucharon ahora mismo right now it has been heard miles de thousands hermanos of brothers y miles de nuevos amigos que quieren ser hermanos. and thousands of new friends that they want to be Y brothers después lo verán millones, and then millions porque tú eres grande, Yahshua are going Mashiach. to see it because you Y are tu great, obra es Yahshua grande. HaMashiach, and your work Y is tú great. quieres And you want que solamente los puros entren al cielo. that only the pure ones enter to Porque heaven. dice tu palabra Because your word que says nada inmundo that nothing entrará al unclean tercer cielo. will enter into the third heaven. Piensa en eso. Think about that. Piensa en eso. Think about Nada that. inmundo entrará al tercer cielo. Nothing unclean is going Y to entre enter la into the third inmundicia está la heaven. masturbación. And in uncleanness, masturbation En is hombres o involved. mujeres. In men or women. Abacados, tú eres bueno. Abba Kadosh, you are good. Y así nos prepararemos todos. And like that, we're all going to get ready. Y preparas tú al pueblo And you prepare or get ready your con esta people administración with this ministration. para que mañana So tomorrow, te deleites you delight recibiendo la exaltación receiving the en tu gran exaltation fiesta de Shavuot, on your great feast of la Shavuot, entrega de la Torah. the giving of the Torah.